بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وأشهد أن لا إله إلا الله من اعتصم به حماه ووقاه ومن أعرض عنه وعصاه أهلكه وأرداه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم تعالى وأطيعوه واعلموا أن في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وحينئذ بهت فرعون وانقطعت حجته فلجأ إلى دعوة أن موسى مجنون لا يؤخذ كلامه، فرد عليه موسى بأن الجنون هو إنكار رب العظيم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما عجز فرعون عن رد الحق لجأ إلى الإرهاب فتوعد موسى بالسجن. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ويفتخر فرعون بقوته وسلطانه فيقول يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ولما تمادوا في كفرهم وطغيانهم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج بالمسلمين من أرض مصر ليلا، فخرج بهم فساروا مستمرين قاصدين بلاد الشام. فلما علم فرعون بذهابهم غضب عليهم غضبا شديدا وجمع جيشه وجنوده ليلحقهم ويمحقهم. فركب فرعون في جنوده طالبا موسى وقومه فأدركهم عند شروق الشمس قريبا من البحر
وتراءى الجمعان ولم يبق إلا المقاتلة. أمي على تنو رب العالمين دنفم بلا جلين دبا مسا. رب العالمين عالم كلمة من كلمات اللغة العربية. Le mot Dieu est créateur d'un monde. Cela veut dire dans la grammaire arabe qu'il n'y a pas un seul monde. Rabbil Alamin. Dieu aurait pu dire ici Rabbil Alam, Seigneur du monde, c'est-à-dire le seul monde que nous connaissons et dans lequel nous vivons. Mais Dieu n'a pas créé que ce monde qui est le nôtre. Il n'a pas créé cette galaxie qui est seulement la nôtre, cette planète qui est la nôtre que nous connaissons. Mais Dieu a créé plusieurs galaxies, plusieurs mondes, parmi lesquels nous en connaissons très peu. Les récentes découvertes nous ont juste éclairé sur l'existence d'autres mondes tels que la planète Mars. C'est une réalité aujourd'hui qu'il y a une autre planète désormais connue par les scientifiques humains qui s'appelle Mars. Il y en a quelques d'autres qui sont en cours d'identification et de connaissance par les scientifiques humains. Mais très peu de choses, très peu de connaissances à la portée des hommes. C'est d'ailleurs ce que Dieu lui-même dit dans le Coran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Je ne vous ai donné en matière de savoir que très peu de choses. C'est le Coran qui le dit. S'adressant aux hommes, en matière de savoir, dans le domaine de la connaissance, je vous ai donné très peu de choses. Vous vous imaginez. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu est plus grand que nous le pensons. Dieu est plus puissant que nous le pensons. Dieu est plus fort que nous le pensons. Il nous appartient de nous soumettre à lui, de l'adorer et de lui donner toute notre existence, car il nous a créés pour cela, lui consacrer toute notre existence. Le moment viendra pour chacun de nous de connaître Dieu, certainement pas dans ce monde bas, mais dans l'au-delà, après la mort. Car la connaissance de Dieu par les hommes ira juste qu'à voir Dieu de leurs propres yeux. Ça, c'est le sommet de la connaissance. Voir Dieu de ses propres yeux. Cela est une promesse divine. Dieu s'est engagé par l'intermédiaire du Saint-Coran qu'il se révélera une fois les récipiendaires au paradis installés. Dieu se montrera à eux. Que Dieu nous montre ce jour-là. Que Dieu nous montre ce jour-là. Que Dieu nous montre ce jour-là. Ce jour s'appelle le sommet du bonheur. Ce jour s'appelle tout simplement l'ivresse du bonheur. Que Dieu nous accorde cette faveur. Alors quand Amfara, Jamakulukan, Jamakulumunu, ni Alabena Hinaoula, Kubunyanaka Aljanay, O Aljana Kono, Ale Alaka Kabako Ba Munu, Nulu Tora Buna Adamadeu Magundola, Nulu Tora Buna Adamadeu Madola, Foga Tabla Alera Ala Yili La Niela, O Kabako Ba Nunu Menake Domi Aljana Kono, Alaka Ansoro, O Yebaga Jamakulula, Alaka Ansoro, O Yebaga Jamakulula. Ambe Seria, Kafo Batuma Were Cité, Mini Batolika Kanfale à la télé. Ambe Seria, Kafo Alakra Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Alaka Jondo,
ala ka nabi ɲuman do ala ka ciden do danfɛnw kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma danfɛnw na kɔrɔtalen danfɛnw na danfɛn min ka fisa ni dantafɛn bɛɛ lajɛlen ye danfɛn min ni ala y'a ci ka ban ka ciri kɛ hinɛ ye ka se dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma kafiri fara silamɛ kan adamaden fara bagan kan jirisun fara dugumakolo kan alakira alayhi salatu wasalam a ka cidenya kɔnɔ a sabatira ka fɔ alakira bonya kama alakira fusamanciya kama sahabaw y'a ye alakira tɛmɛntɔ siraba kan jirisun belebele maa si ma deli ka jiri bɔlen a nɔ la maaw ye jirisun belebele a bɔtɔ ye a nɔ la jirisun bɛ ka tagama ka alakira kunbɛn assalamu alaikum ya rasulallah ala y'o fusamanciya kɛ danfɛn kelen min ye o de ye alakira ye sahabaw y'a ye jirisun n'a ka bonya maa si ma deli ka jiri bɔlen a turu yɔrɔ la ka jirisun ye a bɛ ka bɔ a turu yɔrɔ la ka taama k'i kunda danfɛnw na kuntigi danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na hɛrɛma k'i kunda o kan ka taa fɔ o ma assalamu alaikum ya rasulallah maaw ye kabakurunbaw ye kabakurunbaw maa ba joli tɛ se ka kabakuru minnu lamaga maaw ye kabakurun ye kabakurun bɛ ka k'i déplacer ka cɛ min kunbɛn dugukolo kɔ kan a surunyalen cɛ in na kabakurun n'a ka kabakurunya ala ye da d'a ma kabakurun bɔ alakira ma assalamu alaikum ya rasulallah an baliya alisilamɛw ala ka fusamanciya tɛ se ka tɛmɛ nin kan ala ka fusamanciya tɛ se ka tɛmɛ nin kan ala ka fusamanciya tɛ se ka tɛmɛ nin kan ala ka kisi ani ala ka nɛɛma min kɛrɛnkɛrɛnnen do min kɔrɔtalen do min barikalen do o bɛ cidenba in ye o bɛ cidenba in ye o bɛ cidenba in ye ciden min ni ala y'ale de cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka alakira cili hinɛ ala k'a dumɛ an kan ala ka alakira cili hinɛ ala k'an ka ɲɛnamaya k'a kɔnɔ ala ka alakira cili hinɛ ala k'an laban a kan nka an baden alisilamɛw alakira kanu o kanu alakira diɲɛ o diɲɛ o man ka jɔn bila silamɛ bila silamɛya tɔgɔ la alakira kanu tɔgɔ la i ka fɛn kɛ alakira ma min kɛ dɛ alakira kanu o kanu alakira diɲɛ o diɲɛ o man ka maa min ko k'i ye silamɛ k'o bila o ka fɛn kɛ sahaba minnu n'o ye kira ka sahaba 4 ninnu ye minnu ni diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko maa si tɛ se ka kɛ alakira fɛ ka tɛmɛ ni cɛ 4 kan abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ni sahaba 4 ninnu maa si tɛ se ka alakira kanu ka tɛmɛ ninnu kan alakira diɲɛ m'olu bila u ka fɛn min kɛ alakira diɲɛ o man ka maa bila o kɛli la dɛ ka da ka diinɛ in tɛ mɔgɔ hakililata ye dɛ diinɛ in ye qala Allah qala rasul diinɛ in ye de ala ko alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ala ka ban ka nin kuma in fɔ k'a jɛya ka nɔgɔ bɔ a la pewu k'a fɔ faman ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah ko ni maa min tugura ciden in na ka baara kɛ n'a ka kumakan ye k'i ma tugu maa fila la dɛ k'i tugura ale yɛrɛ ala de la ka da kan ale de ye ciden ci aw ma aw ka fɛn kɛ a ye min kɛ aw ka fɛn kɛ a y'aw yamaruya aw ka min kɛ nga a kana aw hakililata don diinɛ la dɛ diinɛ mana o kama dɛ diinɛ nana de ala ye min fɔ alakira ye min fɔ diinɛ banna yan nɔ a kanu man ka to an ka fɛn kɛ a ma fɔ an ka min kɛ a yɛrɛ ma kɛ a kanu man ka to an ka yɛrɛ ye ko kɔnɔ a ma don ko min kɔnɔ minnu kɛra fɛ ka tɛmɛ an kan olu ma don ko min kɔnɔ
kanun sikana ambla wala kadaka no kera o dine kelenya adama din hakillay nay min jaddo min sogmanda fe ne willani akilla kromi ibodo akono nay min jawula fe ne willani akilla kromi ibodo akono dine to yede. La religion est un dogme. La religion ne s'adapte pas, mais tout s'adapte à la religion. La religion est un dogme. Le Coran est dogmatique, statique, imbougeable, juste interprétable. C'est la parole de Dieu et la parole de nul autre. La parole de personne d'autre en dehors de Dieu. C'est sa parole à lui. Les savants de l'islam ont le devoir d'interpréter ces versets. Mais personne n'a le devoir de les remplacer, de les modifier. Ce droit n'est acquis à personne. Aimer les prophètes est une bonne chose. Mais il faut que l'amour du prophète reste dans le cadre des principes sacro-saints qui régissent l'islam. C'est-à-dire les principes fixés par lui-même et ceux qui ont été fixés et respectés scrupuleusement par ses grands compagnons qui ont été ses héritiers dans la continuité de l'islam. Alakra kanun kana ambla anga dansa ko wala shike alakra kanun kana ambla anga do foila anyama amanya maru yamina akani sahaba bandu mu manya maru yamina o make munke bagay no kera dron o dine o dine o ya chieni mbara dameli wa ya dama de akili donne Allah ni yaye en donne fleur wati do kono no ya alakra tangili san ele. Juste une parenthèse. Le Dakrounia Flafoni Yoroinka. Voilà Nami Nambakan. Abe Dorokunda Madama Bor. Noé Nabi Moussa ni Firaona Kapisa et Saninga Temeno Walandae. Le Dakrounia Flafoninka. Kadaka Ambe Wati Mina 600. Ni Wati Alakira alayhi salatu wassalam aka bangeli au Sanyalamat. Kafoko alakira bangeli ko Sanyalama ni Islaman ku hakili jigola. Ote basiye kadakan o ye fende en hakili kan la jigimina o ye fende femi na bayira anna kafo dan femi ga sani dan fem be ala ya ci nyena mayama wa ala ya ci nyena mayama wati mina o wati o Sanyalama o don o de biye ka islamu hakili jigola o ka sababuye ka alakira alayhi salatu wassalam ka kanun jidi islamu la o here de o tibashiye ma aya famia ka alakira kanun jidi li o de ka alakira ka ladige aka fota na ka ketala ama minke o kana ke ama minfo o kana ke ni ne kira kanun e kani takoy faraka kada kani be ta faraka aywa chrétien ka dine tienu bolo chugomina nyang maslama ya fana tianate yawdiya ka dine tienu bolo chugomina nyang maslama ya fana tianate dine munun kono lunye ara madonyu ga killa dodo akono kuma mina olu dine wala katara chugomina ka dafri chugomi nyang maslama ya fana tianate. C'est rappeler du souvenir de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, est une bonne chose, sans excès, sans dérapage, sans rien faire qui soit contraire à ses principes, à son orientation. Mais dans une semaine, nous allons assister à un autre phénomène. C'est quoi? Ces mêmes gens qui ont fêté tambour battant la naissance du prophète, ces mêmes gens vont se réunir cette fois-ci pour dire quoi? Pour dire qu'ils vont fêter le baptême. Je prie Dieu de m'excuser, de me pardonner cette grossièreté de langage.
mbani ni ala fe ni kuma jugu bain ala ka yafa ma foli la mama ya me ala ka yafa ne nu bela jelema kadaka i danga dinya adam madin façon i kewo ke danga dinyi kati bange ba flama i tamme hali kafrida aba jenyon farangonga ko bien le vieux ka baptême anniversaire. Est-ce que cela peut passer dans notre langage bambaron? Ko le vieux ka dunguli ko vieux ka dunguli ko aywa sanelema ebi. Dans notre jargon bambaran, ces vocabulaires ne passent pas. Dans aucune langue où l'islam est reconnu comme religion, ce type de vocabulaire est considéré comme de la grossièreté. Ça ne peut pas passer. Il se comme fi femme, il se comme fi bama. Et bien, il genyon, tout maladrou, manyana mo fra nyonga. Ayo kaina bile ko vieux ka baptême anniversaire. Ite dawma de e be banga bamuna finu fra nyonga ko vieux ka bamuna fini. Hali kafri ga danga de ante so degré ma nga jamana ko na. Mais tout cela est organisé par des gens. Au nom de quoi? Pas au nom de l'islam. Là, on est tout simplement dans l'arnaque, dans l'escroquerie. Il s'agit de l'escroquerie institutionnalisée, de l'arnaque, de l'escroquerie à grande échelle. C'est l'islam qui est arnaqué. C'est les musulmans qui sont arnaqués, escroqués, abusés. Mais Dieu est le plus en colère dans tout ça. Car cette grossièreté des langages qui est faite à son prophète bien-aimé est tout simplement inacceptable. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allah kambo filila. Allah kambo filila. Allah kanansa kanto filikona. Islamiyya kanun kama munu be filikona Allah ku bo filikona. Allah kira kanun kama munu be filikona Allah ku bo filikona. Allah ka hakli nyumani. Ambade al-islamu. Wa hina idhin buhita fir'aun wa inqata'at hujjatu. Ma minna fauna annaka korotetiru Musa ye kene dato ula Musa ye se soro u sanfɛ Ala ye Musa wasa u kan Ala ye tiɲɛ da kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen na ka dɔ ka fɔ kɔrɔtɛ ye ngalon ye boli ye ngalon ye jo ye ngalon ye fɛn o fɛn min tɛ Ala kelenbanciya ye a bɛɛ ye ngalon ye o kɔrɔtɛtigiw n'o bolitigiw a n'o jotigiw Firawuna yɛrɛ sigilen ɲɛna olu y'u ka kalimatu shahada fɔ Firawuna sigilen ɲɛna k'a fɔ olu limaniyara masa min ye Musa n'a balimakɛ Haruna ci ni tiɲɛ diinɛ ye wa olu bɛ sa nin sira in kan sa o sara kɛra olu la min ye ka bɔ Firawuna yɔrɔ masakɛ yɔrɔ o de k'olu bɛ se cogo jumɛn ka limaniya Musa ma ka sɔrɔ ale ma jɛn n'a ye ale m'u yamaruya u ka limaniya est-ce que mɔgɔ besoinen don ka permission ɲini mɔgɔ fɛ pour que ka da Ala la ko Ala bɛ yen wa est-ce que mɔgɔ besoinen don ka permission ɲini mɔgɔ fɛ pour que k'a fɔ k'i bɛ siran Ala ɲɛ wa pour que k'a fɔ k'i bɛ tugu Ala la wa Ala kumakan na wa ayi adamaden ka limaniya bɛ adamaden ni a dusukun ani Ala de cɛmancɛ la o de kama ni mɔgɔ minnu tubira ni jotigi kɔrɔ ni jotigi ba ninnu ni bolitigi ba ninnu tuma min na u ye kalimatu shahada kɛ ka tubi ni Firawuna ko k'a tɛ diɲɛ n'a ye i ko Firawuna ma min ka di ye i bɛ fɛrɛ a kɛli de ma i ka fanga dan ye diɲɛ in kɔni de se si t'i ye lahara wa i k'a dɔn anw bɛ lahara de ɲini na sa n'o tɛ diɲɛ tɛ anw ka hami ye lahara de ye
ala ka hinɛ kɔnɔ anw bɛ se ka kisi lahara cogo min anw bɛ hami o de la n tɛ diɲɛ tɛ min ka di ye Firawuna diɲɛ in kɔnɔ yan ka kɛ anw na a kɛ nka i kɔni ka da la k'i n'i ka masakɛya ani ka se a bɛɛ dan ye diɲɛ in ye dɛ i masakɛlama tɛ se ala ma dɛ i setigilama tɛ se ala ma dɛ n'aw jɔnni setigilama bɛ se ala ma jɔnni masakɛlama bɛ se ala ma masakɛ kaburu bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ masakɛ kunturu kaburu a b'anw yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ yan a bɛ jamana bɛɛ la masakɛ kunturu kaburu a ye mɔgɔ ye ka kaburu garder sɔrɔsi camanba tun bɛ jɔ maa min da la o kaburu filɛ hali saga hali wulunin tɛ siri a da la jango adamaden ko a kɔlɔsi o kɔrɔ ye jumɛn o kɔrɔ k'u ye bɛɛ jɛra ka kunu masakɛ ta k'a segin a tigi ma k'a d'a tigi ma n'o de ye ala ye a ye min kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan ɲuman ni juguman na sa a b'a n'o de bolo ye n'o tɛ adamadenw jɔyɔrɔ tɛ se ka foyi ɲɛ a ye bilen Firawuna ka jotigi ninnu ye nin de fɔ Firawuna ye k'i ka se dan ye diɲɛ ye se si tɛ e ye lahara o tuma anw bɛ lahara de ɲini a ko a b'u sen fila tigɛ k'u bolo fila tigɛ k'u kɛ kulukutu ye k'u siri tamarɔju la k'u fofo Bani Israila dugu kɔnɔna na k'u kɛ leçon ye ka di Bani Israila bɛɛ ma bɛɛ ka dɔn ko mɔgɔ man ka maa fila bato ale Firawuna ale de ye batomaa ye bɛɛ lajɛlen kan k'ale de bato a ye nin kɛ nka nin siman ninnu bɔ u ka limaniya kan fo ka t'u ni bin yɔrɔ min na tuma min na o kɛra Firawuna ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ a bɛ se cogo min na hali bi k'a bɛ Musa a lasegin a kɔfɛ a ma se ka Musa lasegin cogo sɔrɔ a kɔfɛ o tuma a ye mun sɔrɔ k'a fɔ a ko a bɛ Musa lagosi ka kɛ sababu ye mɔgɔ minnu commencera ka limaniya a la n'o a sɛbɛkɔrɔ lagosira olu ɲɛna olu maaw bɛ bɔ minnu tugura kɔ o laban bɛ bɔ a kɔ u b'a fɔ ko ja mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛ an tun t'a kalama Firawuna ye mun sɔrɔ k'a fɔ a y'a publier k'a ka dugu maa sɛbɛw dugu kodɔnnaw bila u k'a publier jamana kɔnɔ ko ja Musa in ko ja ko fatɔbilen yɛrɛ de ko fatɔbilen ko ja n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko fa yɛrɛ de b'a la tuma min na Musa ye Firawuna ka nin kuma in mɛn faradda alayhi Musa ye Firawuna jaabi bi anna al-jununa huwa inkaru rabbil azim Firawuna maa de ye fatɔ ye maa min bɛ ala ka alaya maa min b'o o dogo maa de ye fatɔ ye ala ka alaya maa min hakili m'o ye hali bi maa de ye fatɔ ye maa min b'a fɔ k'ale b'i yɛrɛ bila ala nɔ la ka sɔrɔ a tɛ se ka bila ala nɔ la ala ka bɔ ale ma ala ka se b'ale sanfɛ ala kɔrɔtalen don ale sanfɛ maa de ye fatɔ ye maa min ma ala dɔn قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أكو فرعون كدمنا دوكلو كورونا كتابلا دوكلو كليبيلا فين باكونا بلا جلني على كدندم فيلي هل بي امودون هل بي امسي على دوني هل بي امسي لمانيا بغاي على لا هل بي امسي ماجيغي بغاي على halibi e ma se sonbaga ye ala tama maa min ma nin faamuya halibi o tigi de ni fatoya ka surun n'o tɛ ne tɛ dɛ Firawuna falamma ajaza Firawun an raddi al-haq kuma min na i ta fɔ n bɛ n ta fɔ i ta fɔ n bɛ n ta fɔ i ka daliluya fɔ n bɛ n ka daliluya fɔ olu b'a fɔ a ma tubabukan na ko dialogue échange kuma min na o dialogue kɔnɔ ni Firawuna ye fɛn fɛn fɔ Musa b'a da to a la ni Firawuna ye fɛn fɛn fɔ Musa b'a kɔ kari ni tiɲɛ ye tuma min na Firawuna yɛrɛ nana ye k'a fɔ kuma la
dalu yàlla ale tɛ se abada ka se Musa la o kuma a ye Musa menacé ni mun ye a ko Musa ma لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين موسى بتاكوفي ني موري باتو من تنه فراونا ني سجدو بموري من تنه فراونا ني اتورا موري لا من تنه فراونا بي من كيدو كسولا ويكو رب لا جلي بانيو ni ye ala wɛrɛ bato min tɛ ne fɔrɔna ye ka da ka ne fɔrɔna yɛrɛ de ye ala ye ni ye sujudu bi ala wɛrɛ ye min tɛ ne fɔrɔna ye ni ka da ka ne fɔrɔna de ye ala ye ni tuura ma wɛrɛ la min tɛ ne fɔrɔna ye ka da ka ne fɔrɔna de ye ala ye o kuma i b'i si kɛ kaso la n bolo i tɛ fiɲɛ minɛ bilen diɲɛ in kɔnɔ yan i b'i si mɔmɛ bɛɛ kɛ kaso la ويفتخر فرعون بقوته وسلطانه ومن فرعون ينفو السجلين باكا lieutenant naka généraux anaka principaux collaborateurs Tchala quand il a définitivement menacé Moussa d'emprisonnement, alors il s'adressa à ses généraux, à ses lieutenants, à ses principaux collaborateurs en termes d'ironie. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire? Ai-je le pouvoir de le faire, oui ou non? Mais vous me connaissez. Combien de gens j'ai jeté en prison pour toute la vie? Alors il faut que tout cela stoppe. Plus jamais je ne vais entendre parler de l'existence d'un autre Dieu en dehors de moi. Plus jamais. Je ne vais vous voir soumettre à quelqu'un d'autre en dehors de moi. Je suis votre Dieu. Je mérite toute votre dévotion. Allah warete ne frona de Allah. Batuma warete ne frona de batumai. Bita kofe Musa ni yemma wara batumin ne frona bi shi mu meto ke kasola. Mbadan islamo. Dine kan ga ira aula akwado ka fo kabina ala e jiendan fo kana se ambe wati mina fo kana fo ambe boni wati na fo ta se wati werema jien duma ko len koka fo ite ke jiena jien masake do fe mi ma ke jien masake temenen do fe fo ite ke jiena jien jugumankela do fe mi ma ke jugumankela temenen do fe toro site nyumankela si soro bi mi ma nyumankela temenen do soro juguya site nyumankela si soro bi mi ma nyumankela temenen do soro geleya site se nyumankela shima bi mi ma nyumankela temenen geleya mi ma se nyumankela temenen do ma nga ala ya foka qur'ane kono de walan tajida li sunnati llahi tabdila akwale kunu ala anale bi ala ani burube tafiya domina ka ala min to ka ala yala fuy ma boala kale ala de do ko yele machite do ale ala ga tabolo la. Pas de changement dans mes directives, pas de changement dans mes principes. Hier j'ai soutenu ceux qui étaient porteurs de la vérité. Hier je me suis mis aux côtés de ceux qui étaient porteurs de la vérité. Hier, j'ai protégé ceux qui étaient porteurs de la vérité. Hier, j'ai fait triompher ceux qui étaient porteurs de la vérité. Aujourd'hui, la victoire appartient à ce même groupe, à ce même clan. Fut-il minoritaire, Dieu est toujours aux côtés de la vérité. Ceux qui portent la vérité, le langage de la vérité, la parole de Dieu, Dieu est toujours aux côtés de cela. Fut-il minoritaire.
Celui qui a Dieu n'est pas seul. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Celui qui a Dieu n'a besoin du soutien de personne d'autre. Dieu seul lui suffit. Le Pharaon est allé au bout, est arrivé au bout de ce qu'il considérait lui-même comme sa décision extrême, sa décision finale pour en finir avec le dossier de Moussa. Car il a décidé d'emprisonner Moussa, comme cela il va mourir en prison. Non seulement que c'était ce qu'a fait Allah, okumanga soma que c'était ce qu'a fait Allah kumakana. Non seulement que c'était ce qu'a fait Allah, anga soama ko Allah tabe yororo que c'était que Allah taala. Non seulement que c'était ce qu'a fait Allah, anga soma ka fo Allah ka dine c'était ce qu'a fait Allah ka dine la abada o make kunu. La prison a frappé beaucoup de gens à cause de leur religion. La prison a frappé beaucoup de gens à cause de la vérité. La prison a frappé beaucoup de gens à cause de leur position courageuse. Mais sachez une chose, la prison ne saurait mettre fin à une vie si cela n'est pas la volonté de Dieu. La prison est juste une parenthèse et la vie va continuer de plus belle juste après la fermeture de cette parenthèse. La prison ne peut mettre un terme à un destin. Que tout le monde le comprenne, que tu sois dirigeant, que tu sois gouvernant ou gouverné, quelle que soit ta position dans la vie, la prison ne doit pas être l'émanation du seul pouvoir, de la seule force. La force doit être justifiée par la vérité, par la justice, par la morale. Si la force n'est pas utilisée pour la cause de la morale, de l'éthique, de la vérité, alors la force ne servira à rien, elle retournera contre son utilisateur. Fanga gansante foyi, fanga gansante foyi. Tiɲɛ de bɛ barika don fanga la. N'i ye tiɲɛ bɔ fanga kɔnɔ ka ban dɔrɔn fanga jasira. N'i ye tiɲɛ bɔ fanga kɔnɔ dɔrɔn se kɛra fanga la. N'i ye tiɲɛ bɔ fanga kɔnɔ dɔrɔn fanga ɲɔngirila, fanga dafirila. Tiɲɛ de bɛ barika don fanga la. Tout ce qui est fort doit être juste. La force sans justice n'est rien. Donc, ceux qui sont en position dans cette vie passagère de garder tout simplement des maisons fermées qu'on appelle des prisons, que ceux-ci comprennent que jeter les gens en prison ne doit jamais les tenter dans la légèreté, car ça retournera toujours contre eux-mêmes. Ça retournera toujours contre eux-mêmes. L'humiliation sera toujours payée par l'humiliation, car elle n'est pas juste. Si elle n'est pas juste, elle retournera toujours dans la plus grande humiliation à celui qui l'a cherché. Parenthèse refermée. ولما تمادوا في كفرهم وطغيانهم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج بالمسلمين من أرض مصر ليلا. ما منا فرعون موسى ليني نتورو توروي الله تعالى دوننا تورو بيجي الله ما كتيدين لابلا يا بتا الله دوننا كتيدين شيء أكا تورو بلا جلي الله دوننا كتيدين شيء كاتسي أبلا. O kuma ala yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a bɛ bolo min kan Musa b'a fɛ ka dankari ale ka ciden na ka dankari tiɲɛ la ala dun m'o se kɛ danfɛn ye. O kuma Allahu subhanahu wa ta'ala
aye Musa yamaruya kada ka ala dani Musa dade ala tun be kuma ala ye Musa yamaruya ko Musa ani jama kulu munu liman yara ila bani Israila kawla aye fara ɲɔgɔn ka teliyala aka bɔ dugu kɔnɔ aka bani Israila dugu bila pewu o ma ye kuma dɔw la ala bɛ tiɲɛ n'o ye tiɲɛ minɛbaga ye n'o ye diinɛ dungaw ye kuma dɔw la ala b'u yamaruya ni kɔtɔrɔmabɔli ye ka sɔrɔ jitɔya tɛ ala b'u yamaruya ni sabali ye ka sɔrɔ siran tɛ ala b'u yamaruya ni ɲumanw ye ka sɔrɔ se ma kɛ u la ala y'u yamaruya ni kɔtɔrɔmabɔli ye a ye bɔ dugu kɔnɔ joona a ye bɔ dugu kɔnɔ joona kuma dɔw la n'i ye ala ɲumankɛtɔ ye ni mɔgɔ min tɛ ala dɔn i b'a fɔ ko nin y'a ko tɔ bɛɛ tiɲɛtɔ ye a ɲininen don mɔgɔ min ka tiɲɛ ka bange dugu min kɔnɔ a ɲininen don diinɛ in ka sabati dugu min kɔnɔ n'o ye bani Israila kɔnɔna ye n'a fɔra o diinɛ lasebaga o ni maa kelen kelen minnu limaniyara o ma ko olu ka dugu bila o tɛ komi ni nin ye diinɛ ko bantɔ ye dugu kɔnɔ wa n'i ma ala ka ko faamuya i b'a ye nin ye cogo de la ayi an bɛ to yan de fo k'an bɛɛ fa ka ban ayi dɛ o fana se bɛ ala ye nka ala b'a fɛ ka min kɛ ni ala ma ban kɛli la jɔnw t'a dɔn dɛ nin de kama jɔnw a y'a ka ko bɛɛ lajɛlen ta ka di ala ma wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minin silamɛw a y'aw jigi sɛmɛ ala la a ka ko bɛɛ lajɛlen na hali a ka ko gɛlɛya kɔnɔ a ka ko gɛlɛyalen o kana aw jigi misɛnya ala la ka tɛrɛ tɛ k'aw jigi tigɛ ala la ala y'a gɛlɛya kun min kama ala de b'a dɔn a bɛna n'a nɔgɔya kun min fana kama ale ala de b'a dɔn a ko nabi Musa ma ni limaniya jɔnw a ye dugu bila a ye dugu bila se bɛ masa min ye se masa min kelen pe ye se tigi ye o masa in o bɛ se ka ale a ka ciden ye n'o ye Musa ye ani limaniya jɔnw k'u lasigi hɛrɛ bɛ si a bɛ tile foyi tɛ bɔ a la ni maa ma limaniyara ale maa o maa ma limaniya ale ala ma a bɛ se k'o maa bɛɛ halaki nka ala m'o kɛ o ala ko limaniya jɔnw de ma k'u ka dugu bila u ka boli ka dugu bila u k'u fara ɲɔgɔn kan joona u ka dugu bila encore une fois nin b'a yira k'a fɔ jɔn kɔni limaniya jɔn e kɔni i ka ko la n'i y'i jigi siri ala la kaban ka don ko o ko la n'o ko taara sira o sira fɛ e ka to ala kɔ ala tɛ silamɛ bila sira jugu kan ala tɛ hakili jugu di silamɛ ma fo n'a sɔrɔ i tɛ silamɛ hakika dafalen fo n'a sɔrɔ i jigi sɛmɛ tɛ hakika yɛrɛ la ala la n'o tɛ ala tɛ silamɛ janfa ala tɛ silamɛ labila Musa ni limaniya jɔnw farala ɲɔgɔn kan su kɔnɔna na u ye bani Israila dugu bila u y'u ɲɛsin Shami jamana ma Shami jamana a bɛ fɔ olu parti de ma bi Liban ani Syrie ninnu olu bɛ zone min na a bɛ fɔ de tun ma ala kɛra tile la ko Sham jamana minnu b'olu yɔrɔ la a bɛ fɔ jamana de tun ma ko Sham o kuma Musa a ye bani Israila bila ni limaniya jɔnw nuitamment su fɛ dalajɛ précipitamment u ye dugu bila k'u kun da Shami jamana kan n baden alisilamɛw فلما علم فرعون بذهابهم غضب عليهم غضبا شديدا kuma min na Firawuna ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Musa ani jamakulu minnu limaniyara la u bɛɛ ye dugu bila olu ye Firawuna ka nisɔndiya k'a fɔ sisan kɔni n ka dugu kɛra n ta ye maa ma tɛ n fɛ maa ma ko to n ta la k'u bɛɛ ye dugu bila ale m'o kɛ dɛ ale dimina de k'a fɔ a baarakɛɲɔgɔnw ma a ka généraux n'a ka service de renseignement mɔgɔw ma mais comment se fait-il que ninnu sera ka bɔ dugu kɔnɔ aw ɲinɛ ma cogo di ninnu bɛ se ka ne ale échappé cogo jumɛn tan non non o tɛ se ka kɛ ninnu tɛ se ka ne ale échappé tan a fana ye mun kɛ a ye yamaruya di a ka généraux ma ka yamaruya di a ka lieutenants
à cas principaux collaborateurs, à Yamaria du paiement dans l'urgence de mettre l'armée en état d'alerte et de prendre le chemin du champ Moussa Naka Djamatara direction min fait ou no fait genjona pour que Moussa ani mo limanera la abe takatu bela jele halaki o kaka ko bani pew ale baka masake ake tranquille mo sita le sosoble du makolo. Le pharaon a réuni effectivement son armée, ses généraux, ses lieutenants, ses principaux collaborateurs. Et tout était prêt. Ils ont pris le chemin du Cham à la recherche de Moussa. Et le pharaon, en tant que chef suprême, en tant que commandant, lui-même, il a pris la tête de l'expédition. Il veut être témoin de l'extermination de Moussa et de ceux qui l'ont cru. Moussa be halaki yoromi jama kulumunu nturala olube halaki yoromi otena lakala le frauna ide nin ko ingele raka se degremema abe kale nyana de Moussa ko be bale nyana mama koko ala were minta le o bebe halaki ale nyana abe soroka segi kananga palela kaka masake ya toge masi se kale nyakoro ble bani Israël kono frauna na ka jama kulu wulila yukunda shami jamanaka ube Moussa naka moko ube Moussa naka moko kuma minna fajiri beni kana se le fajiri sera fok le shini mbora le shini me bok kuma minna frona naka jama ou sera comme Moussa naka jamakuru observer yoro janfe kuye yoro janfe. Ah, c'était la joie dans le camp du pharaon, car l'objectif est proche d'être atteint. La ligne sournara, victoire sournara, wasa sournara, se sournara, kadaka jugu naka jamakuru anyebe nu na femina yoro janfe. Ah, akachala olude do wana naka jamakulu continuera ubekana dobeka sunya chomina Moussa naka jamala ubeka sunya Moussa naka jamala fukana se distance nana se hakedoma ka dakene kan pamparampa frona naka jamaye kafo jamakulu min flede Moussa naka jamaye rededo o fana be ke kuma mina Moussa naka jamayu kofle o nyebe jamakuru mina yoro janfe o kofe siga foi tala ni frona naka jamade o yanye enfana ouye atomato foye fo l'ouverture de la guerre, l'ouverture des hostilités. Le moment était venu pour que le meilleur gagne. Le moment était venu où la vérité triomphera, où la vérité s'ajournera. Le moment était venu pour que le vainqueur fasse sa victoire. Ce moment était sans aucun doute venu. Le pharaon et ses troupes ont vu de leurs yeux Moussa et ses hommes. Moussa et ses hommes ont vu de leurs yeux le pharaon et ses troupes. Ou benyoroni kumamina o bena fajiri wakati kleshini mbok mama. Ou yanye anyuye. Moussa ka jamako Moussa ma. Asikatala nye frona naka jamaye. Frona naka jamaye asro lu yere folo de dangene asro kabo jamakulu mflene Moussa naka mgodo. Okuma o nyonye betake kuma mena aya soro usuru nyara badawolola. Asuru usuru nyara badawolola. Kanyonyi wati aluka nyonyi kene ataka be oyoro de. Nala ejuma wala irana ayni wala ndayim playro mina amina tayni no kato kunche awye inshallah amma ni masa subhanahu wa ta'ala fe anyi mimmi ala kan nafanaye
amma yi masa subhanahu wa ta'ala fe nganyana maya alaka ke dine kono amma yi masa subhanahu wa ta'ala fe alaka andeme abatuli ko nyumana alaka an sabati abatuli ko nyumanga a'udhu billahi minash shaitanir rajim qalu ya Musa imma an nulqiya wa imma an takuna awwala man alqa qala bal alqu barakallahu li ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا فرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا فرحنا بالصلاة أيا بلال فرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا